हे दोस्तों, मैं सपून और आज ये ब्लॉग मैं अपने खास नागा फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ। सो मैं नागामीज में बात करूँगी। हेलो नागा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मोला नाम दो सपून आसे और मैं जोरहाटे थाके इतुरा मैं जोरहाटे आहा नागा मानुहन गाने दो ब्लॉग बनाई आसे दे। बेसिभाग नागा मानु आहिले कोते बात खाओ गने कन्फ्यूज हुई ना तो छे इधर जोरहाट कैंटीन गई ने एक जगह आसे दे राजाबारी नाम देना। तो नेक्स्ट टाइम जोरहाट आहिले ताते जाइने खाबे और बेसि दाम भी নহয়। मेन्यू तो साले इन्हें जानी जाबो 250 इना दामी থাকিছে তো মই আনিছি স্মোক পক মাঙিছে আৰু বেছি মিঠা থাকিছে মিঠা ৰাখাইছে আৰু দুসৰা হোটেল নিচিনা এই দাদা ভাত দিবি তো চব্জি দিবি তো কৈ থাকিবলৈ কাম নাই তখন না এনে সব টেবুলতে ৰাখি দিয়ে দে নিজৰ হিচাপ পৰা উঠাই নে খাব লাগে মই তো মিঠা ৰাখাইছে চিকেন বি অৰ্ডাৰ কৰিছি তুমি ভালে থাকিছে সো নেক্সট টাইম জহাত আহিলে আপুনি বি একবাৰ এনে জহাত কেণ্টিন দে খাই নে কিনা লাগিছে মোক প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাবি দে মই আজি চেনেল দে মানে ক'ব প্লিজ পাৰিলে সাবস্ক্ৰাইব বি কৰি দিবি লাইক বি কৰি দিবি শ্বেয়াৰ বি কৰি দিবি থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং